हेलो किड्स। आज की क्लास में हम सीखेंगे 2D शेप्स। ये क्या है किड्स? 2D शेप्स। तो चलिए किड्स, सबसे पहले हमारे कलर्स के नाम जान लेते हैं। रेड कलर। कौन सा कलर है किड्स? रेड कलर। ऑरेंज कलर। कौन सा कलर है किड्स? ऑरेंज कलर। येलो कलर। कौन सा कलर है किड्स? येलो कलर। वॉलेट कलर। ये है वॉलेट कलर। ग्रीन कलर। कौन सा कलर है किड्स? ग्रीन कलर। डार्क ब्लू कलर। कौन सा कलर है किड्स? डार्क ब्लू कलर। लेट्स स्टार्ट किड्स। स्टार। क्या है किड्स? स्टार। एरो। क्या है किड्स? एरो। पेंटागन। क्या है किड्स? पेंटागन। रेक्टेंगल। क्या है किड्स? रेक्टेंगल। सर्कल। क्या है किड्स? सर्कल। ट्रायंगल। क्या है किड्स? ट्रायंगल। रेड कलर। कौन सा कलर है किड्स? रेड कलर। ऑरेंज कलर। कौन सा कलर है किड्स? ऑरेंज कलर। येलो कलर। कौन सा कलर है किड्स? येलो कलर। वॉलेट कलर। कौन सा कलर है किड्स? वॉलेट कलर।
ग्रीन कलर, कौन सा कलर है किड्स? ग्रीन कलर। ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर। स्टार, एरो, पेंटागन, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल। बाय बाय किड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।